when they saw him, sa nakita na nila si Jesus, they worshipped him. It's not day of worship, because worship lagi can be anytime to anywhere, but the general worship nga gusto nila na atatanan ang day of worship yun. Any time of the day, to anyone, we can worship the Lord. That can scripture ana. Dili ni worship day, but they worship Jesus. Because worship means pag-rever na to, pagtahod na to ni Lord. So during the time nga, ting worship na, then malagi. Busy ta sa atong cellphone. Busy tag tabi. Wala ta naka-worship. Nakasulod lang tag simbahan, bro, nakasimba. Ana na dyan na. Bisan pag nag-una na to, simba pila ka tuig. Nag-una, nagunog simba. O didi, na misinterpret maguna to, na misquote maguna to, na misuse maguna to ng word nga simba. Abi na to, ang tao makasulod simba, nakasimba na no, do. John 4:24, God is spirit, and he who worship him must worship him in spirit and in truth. Ka espiritu man ang Ginoo, ang mo-worship kaniya, musimba kaniya sa espiritu kamatuoran. Sa ito pa, ang imong espiritu sa Ginoo, nagkatakdo mo ng makahilak ka, magkapasalamat ka ni Lord, kay ang espiritu ni mong espiritu sa Ginoo, nagkatakdo. O sa kuan pa, naanay connection. O sa kuan pa, naay signal, kaya naay signal nakuha